Khulungka Khumpui TV ni serai-serai kok lampadawo naik kemai lukurno lamsago salbruna seng apandawo goबां kok berhamarong munyai kok salayo dini bohayo sampai kok salayna babi ngai sini studio faisa perja TSF ni GS macam Sunil Debrama takut Sunil Debrama bulan itu kalau yang guys Khumpui TV no ama hajar itu baru kau kan takut ni orang je hapang serai zaman ya beliau hasilnya tiperasa bos menjadi semai do jadul berat kakamani je baik ni sosial live mana porimanan tai jodoh bere mana kau porimanan apa itu kini one sumani dengan ke abono one sumani pun ni abo one sumong je kait mana abono di sebro hapang besar salah kaji je serenai rok je one sumi tu mana kait mana abo sari di sana baru belain yang lalu jodoh na lagi ni je hapang सरकार में साझे में ना चेंज खेले क्या चीनी कैसे expectation कतार सराय रो परी नहीं रो स्पेशल जे तो कॉप पूरा ता टॉपिक्स लो चीनी मानी कॉप ना सं मा परी बना नहीं क्या बस नोका तब almost 3 years सोलिटों मुंसापन चेंज नहीं चीनी कॉप पूरा जे आगे वो left from सरकार जे खाई कलांग मानी Kopi kok seng TSF seng accept mak kayu laptop soal kau plus awak kayu. Abang seng accept mak kayu. Tabok jadi berteman sarkar. Kayu kata actor sekolah pun kau berat subject introduce kayu. College ko jagi tomo namanya same. Agi ni je system professor tomo ni. Ab hanya contractual professor. Pernah roko pun teacher new kayu dia. Ika overhigh Sistem agi और संसाधी है ताबुक जे कतार जे सामान्य ताबुक कतार जे हापर सर कतार बीजेपी आईपीएफ गवर्नमेंट चिन जे एक्सपेक्टेशन चिन आशा दमन अब आशा हुने सन बरनो तो बोखासी बरो जतन मेली पर जों अबन तै कक सालायगोन गवर्नमेंट ना जों दुइ दिन बार दावन ना बिखाम एजुकेशन आव अंकरका बर जतन साव जे खायनाय के ताबुक खायनाय नि सामां जों फार्स्ट Bang je ek mas atay mo sang meron na breakyam je pro fast sarkar payo this year 2020 o riu ka mo choba o khai ka rally ro khai kya khanya ni hindong taw sa jara sang kon khai ma kya black is ni kapal hamya na jang nai katal kon acto school introduce kari ko ko subject na teacher appointment to na professor appointment to na sini je roman script by different university jar kama to mani abang tahu ke ketal payah gitu bangla be kau program dua jam sih limit jesnya musuhnya sini tapi senang kalau jangan emler orang buku tu ketal word payah ke script dia benar confusion tak ada tinta senang tangga solution tu mungsa kere ke awak hai terus confusion baru kau blacknya saya lagi je dua jam teman kau program bangla sini musuhnya sini mana English sini musuhnya sini Asal college university maximum लोग जे English में चलो, रोमन स्क्रिप्ट में चलो। है कोनो गवर्नमेंट जे तामने बोई रक्षा पुंजाम जाम गए बांग्ला वाय ऊपर स्पॉन्सर खायो। गजार English रोमन स्क्रिप्ट लेके पर्सनल रन बाय माती सालो। गज जगह संसार का अपना दुईटा जगह समान के मारे लाइन जे तो पवित्र सरकार ने कमीशन आमा सीजे दो। जे मेजॉरिटी जे सिनेमा से स्थिति है। तिरपा सरकार और मानिक सरकार डिक्लेयर ना के जे काइनी accepted Again is सरकार again सरकार am ASEAN teman tahu kata lo pun sang changes nang zoya kaham dikit nang zoya kata lo to सारा थंका के IPP को तब ने अजार वो सरकार बा बीजेपी हापंग बाई कथलाई न सरकार गठन खालाई तो dia अजार वो तिब्रा हापंग बाई तिब्रा हापंग जे तो दुईटा दल कथलाई ने सरकार चालू हुई ना के मंत्री एमएलए गोबां मा जे TSF नि थेका थांग TSF नि आदम हुंनि थांगा अमाय गोबां मा एमएलए रु तंबरको बरके अकखनो खुदा पुरचाका बा बरबे कबुल दा सलायजा abono जों सरकार का चिनि बखा कंफर्मन कारण गए आगे तो नेशनल पार्टी सिमी
national party ta bong na andani JMP kon pressure image go sarkar to sin jumani national party plus regional party thong regional party means regional to sini bagi khanya ni sini bagi sana ni kriya khai abon bagi jeng regional party ma khai kai national party na ma khajo bani khai mi go chimo sarkar chini already ex president chini tau tribal welfare minister go tong agi tu kes khai thane president chini NCW master bobo tong minister okay to sini asama to kubang dongman jab jeng ta khangai jam no kham একটা দল no blame খাইনাসি जों साव बंग बिसं मानिया जों मानिरे माया पखनारि माया जों जेप्रो डेपुटेसन रानथाङो मन्त्रि सभा बंगनि संख्या कम गोननि बाय पखनारि माया जों वाइस मा साका न पखनारि माया कखर फाइदि विधानसभा प्रेसार रि एटलिस्ट विधानसभा तो सिनि एमएलए रं दो ठीक আছে मिनिस्टार पखनारि माया एमएलए मिनिस्टार दुइजन बादिते छयजन एमएलए दं সজন এমএলএ তো খরমটেশন আমলে বরং তো এমএলএ পাওয়ার তো আবো খরমটেশন আছে চিনি রিজনাল প্রবলেম চিনি প্রবলেম তো जों नेशनल बागै অংশ মানছনা নাই চিনি বাকাংস কোয়ারিয়া চিনি যে জীবন শক্তি রাজ্য ত্রিপুরা বাগै মানছনা না চিনি রিজনাল পার্টি রুলস আর ন্যাশনাল পার্টি খানিয়ার তো বড় তো সারা ইন্ডিয়া নি সিমা ওয়ানস ব্রড মাইন্ড হিসাবে বসু যেন ব্রড মাইন্ড তো সিয়ানো ন্যাশনাল পার্টি যে খানিয়ার অংশ নখা আইটি এসআর ডিলিং লিং দং বড় অবনো জীবন যাবো ইস্যু আর ন্যাশনাল এমএলএ 6 জন 8 জন বাড়ি থেকে 12 জন চিন বড় ন্যাশনাল পার্টি এমএলএ বলে বড় সানা নাম जोंहा जा बरनो बारनो धरि सिनि ताबो जों रिजनल मा सालायमा गाव बखा सिनि टंटक खायमानि जरा थे बरनो मुंसाफां खायमानो यगoi रिजनल पार्टी खायमानि और मीनिंग करि गाय दु बिथांगासे जदि सिनि क्वेश्चन खाबनो नों आरा तंगै खायमेया गायनि मेजॉरिटी करि ने खायमेया बे प्रेसार रि याको नगर फादि याको एमएलए नो प्रेसार रि असेंबली जे प्रसलु कारो पक्षेमा साया जों सोशल मीडिया आं गाहाय ताबो फेसबुक रगो हम हाय इंटरव्यू तो आम आलादा ব্যাপার आबो जे कोनो पार्टी दिन जे कोनो संगठननि लिडार बा इंडिविजुअल हरि माने के एमएलए को असेंबली वो जे प्रो पक्ष बस्र वाइसाबा दुई बार न आफ्रो पक्ष समाज अब रेकर्डेड अब ब्रेकै ना माने प्याज संसामान लगे अनलकी माने छ ओके ताउ साथे साथे सासिना के जेहेतु ताउनि आईपीटी नि हाबंगो जे मिनिस्टार तमेरो बरगो तो आगु जे देशो तो माने कांति बरगो तो ताबु जे त्रिपुरा लेन नो दाबी खालायने खनाव हाय बन्दा खुमानि एदिसाम जे बन्दा खुमानि बा आरो फासिंग दिन नरमे टीएसएल निगु फाय वानसमो ना जों तामोट बन पार्टी डिसिजन हाय प्रचिन जपने लाख साने जों जे कोनो टाइमो बन्दा को गय इशू एकदम आकेसि इशू फायो आकेसि इशू न जों कन्ट्रोल खायमिया थामसे अंखरि मा दावो बा ताबो जों नखा त्रिपुरा लेन तो कासे लंग टर्म इशू गय दाबो इमान पार्टी नि हिसाबै जों कांग्रेस न का बंनि बर बुजामानो बन्दाबो गोबां क्याटेगरि दं ताबो आंगरासा कमेन्ट ना मुसंगला अ बन्दाबो जे त्रिपुरा लेन नागै चिन सपोर्ट दं बन्दाबो जे त्रिपुरा लेन ना हांगाया जगा चिन सपोर्ट दं त्या बन्दाबो सासे बन्दाबो मा बाय ताम जानि न आबनो जों नि नेक्स्ट स्टेप ताम नै नों त्रिपुरा लेन बागै बन्दाबो खा आबार जे त्रिपुरा लेन दिया नि बेसगां प्रेस आटोग्रुइ प्रेस मिट खायनाय आम हाय चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट बरोबो न सरकार गसन खायजों गय आ मीनिंग दो डबल स्टैंडर्ड सं बुजि मैयां दं बरम क्लियर खायतु जे बरम चीफ मिनिस्टर नि न आसुरुइ नि प्रेसिडेंट आसुरुइ त्रिपुरा लेन चिनरिया है सादा फायन खना 15 तारिख को त्रिपुरा लेन बागै बन्दाबो माने मायसिन बरम माने नै बट आबनि करे न स्टैंड ताबो नै जे मानि है तंनाय बाय बायगे दंमा आबो क्लियर रंग आबो नसि नै पॉलिटिकल ताबो एडिस इलेक्शन दं आजागा जायजन पार्टी नि फान थंना बागै को पार्टी रो बन्दाबो मानस ओपन खायनि आमा स्ट्रेटेजी लाकि बंनि ओइसु so election base simida ngi tong sila ko na abo जों जे नमानि गाय इलेक्शन बेस न कलाय जाबो सिनि क्वेश्चन का है सिन त्रिपुरा लेन सेंट्रल गवर्नमेंट नै जे सरकार न जे पार्टनर जे बरगन पार्टनर सरकार साल दंगा पार्टनर न त्रिपुरा लेन पिया है सानाय
nang bobin sarkar salok tong kai abo ke just public no thokai ma se tu so kokomin tirbala na yang kai emile arjon tong dabi khanya agi gai khai abo hai khai nge je nang je borok sarkar sana na no salok tong na part na ke bono no rian sai tong ti omi chari rian sai tong be bobde jeng thai chapan khana ko sanani to demand sanani long term demand sanani am kono problem ya sing the problem against ya the problem ang ka chao there was a sanani system ta bo the public no toman amonti the election thung toman abosai land awang kam kaisa permanent solution demand am political be involve na ko Hindi tahu je Maharaj Bobagra Pradut Kishoda Brahman je kaisa bodol ya kaisa diploma thaka kaji omotha ni bisingte kabama INPT dai patal kunani bodol bohaino aro jotom thangchang kendro a thangchao nok ke bahike nasika dia set as a principle thangchano nasigin chukhayo United Western Dividend Poll organizing team first especially regional party regional based संगठन देश जबरा आसा या प्रो तीनता कैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे कर्मचारी ते कैसे के छात्र संगठन माहिगी नासाई रिलेशनशिप नेरगै जों सामखाय पि जोंनो का कसारो फाइ कताल संगठन आसा के TTNC TPSC सब TNB आसा के आतानो जों नासिगै देश लोग 2060 मान कैसे दल बदल संगठन INPT है ते प्रत्येक कोनो रीजनल पार्टी के सब एक न अर्गनाइजेशन INPT जतन सब TNB IPFT TTN से आमाहना सबै थांचा kai सनाबो थांचा नायो सक्सेस का आतानो ताबो जोंनो को थांचा नि मिनिं दाम ताबो अ जागाबो देशनि याक भोट दं जों नायो बो स्टेप नान देश बाहायके जिन रीजनल पार्टी थांचा खायनि गामा हायके ताबो और तो पार्टी लिया ते प्राइवेट टीपीओ ताम NGO सिं निसिन खानाव जे साइमामा बामा हायना NGO नि अगर दावो सरा NCT बा INPT एकलगिन का यूनाइटेड असंगाते कैसे ताम दं TSP तिप्राहा बरोबर थांचा दुइटा दल मिलि खा मोटामोटी सिनि सामदं माने पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थांचा खायन बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी ना थांचा खायन kai तलानि जे अर्गेनाइजेशन आमो थांचा दं plus जेमन एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी बांगदी कतालुंदी ते कैसे पिन आंध्र कैसे कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन खाने ते कैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खाने पर तिखलाइन ते कैसे फायो का पिन आंध्र वामदा खाने काम के डिवाइड थम तबो अमा हाजे बाय के गोबां माहाय छात्र संगठन गोबां बा छात्र यूनियन गोबां नि थाङा के आबो के दखानि थांसानि लखनदाना बायनानि केबो बायनानि जनो आबो नि बागै नसम आबो जब तो नासिगे सिनि जे एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नासिगे न जों पुलिसना पॉलिटिकल पार्टी थांजा मा खायनि ने वान सुगा 2002 जे खायमनि आम कि जे सचलिका आम बरे ते कागलाय थांगा तो अपन जों बखा बायावै जेसा थांजा खायनि पके फाय ताबो जे नुक माने TPF तितमा तिप्रा एंड INPT कम से कम पर अंडरस्टैंडिंग फायगोन जे नुक माने मते अंडरस्टैंडिंग फायगा थांजा फायगोन दा ता TSP तंको ते TSP पे टिप्रा तंग थिंग नंग थागा गते एकटा दल तंसो ता IP रिजनल पार्टी ता सब तंग से IPFT ताबो जोंनो का गय ताबो रंगे INPT टिप्रा मा एकटा दल TSP एकटा दल INPT IPFT एकटा दल बरनो थांचा खाया थांगाय समय नांनाय गे जोंनो वानथन नांनाय जे 100% दुनिया थांचानि मेया एकटा दल जों 80% बा 60% थांचा खाया आमना जों थांचा मायना बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी खानेरो कोनदिरमान एकटा दल दं माया जेनो फायमाता अमफन थांचानि खानाते कैसा दल आसायनाय 2020 वा दाबो थांचाखा ते दुइ तिनटा दल आसायनाय 2019 फाइबन जिरखलनाय थांचा नाम जों माहाय बहुत नका एक बছর 2 বছর आसायै कागै कताल मोटा आसायनाय आबरे 2 বছর 3 বছর করে सोनाय थांचा नांनायसिन आबर जरा से ब्रेटेल खाइजों सम नोजर मकल बाय थांनो बे खा खामो कताल सनामो थांजा जिरखलनि गाव ब्लेस आया जों अबरना नानै ते कताल संगठन आसारियावै आसायका आरो दाखै दंसिदि आ थांजा वाट खाना दलियम नखे कताल आसायने केसे फायने 2 बছर করে थांजा नांगाबो
na ba haike je kasar bas na bele postam tese agin shon base phayo tabo ga jaga bo saimya na boi tese mi yak to or thanjam tin kai somon ko ni je te he katal acha ya boi thanza ka thanjam tong ni ka ge thanza abo to khana to ye ko abo na sin tabo ojara bo tabo kabang mana Tupra University di divisi di bang kebama jaga rago bohai no kebama boy rago no kebama lai buma Tupra ni lai buma slide jari tu ba mung rok slide jari tu aja go TSF ni buni dahar mung ba buni tam samang khalai tu ba kone ba cha thangke cinta Tupra University ni kaisa third semester ni political science ni third semester ro kaisa ji issue ni to mane amon ti go bo hai stand ba tam khlai dam no ba ke abuna amon sana mu so TSF je mansak samsam kayo kem na se fulfill je punya sana expectation kayo sa fulfill kaimia chin je phandang sang khai phayo age bo khai phayo da khai dam ta bo o jaga no kha bong slai maro age na amlo slai kyan abon teach against khai kyan ta bo kaisa sarkar bhai कम से कम बुंग ओवर हाटे कोतर क्वाइटर बुंग सेंस के क्या हम बे हम बे देव का ताता हम ताऊ संगनो खाजे ओमा है बॉय आगे तसिन या सोशल मीडिया रॉकरी फेसबुक रॉकरी अब आगे न चले जा संग जेडी मंडल जे बॉय सीमाने हम 2008 9 आ टाइम सीजन हम का बिन प्राइवेट पन पर्सनल बो पब्लिश हेमन का हम हाकिन से जे बॉय no kana te 550 bosor shaka or tibrasara bikhuji tomani orni banjai ke raja sankara borom sunna boro kharab jagai settlement dika gatita kahina sigar bolong borom bai wanji satok jamani tibrasa bai wanji rok nok sabai jamani mane pathetic condition of the original people means Bengali by refugee people Myanmar am hakin sil the agony of Tripura gabo sung nuk ya temo jara raja robor mukham koekjon writer sikia sa pro mungsa khaimi tam ni personal bin boya bo seima no boje jong tabo tini noma ka Tripura University ka reputed university central university go 2017 নাম পাবলিশন হয় Tripura University আর government also those real at time of the tamne left from government tabo BJP government but Tripura University hingai kaisa institute bo kaisa independent institute কোন গভর্নমেন্ট আন্ডার করে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট আন্ডার করে বদারে গভর্নর আন্ডার কারা আম হাইনো নো কাজে তাবক যে লিবন্ডন বইনা সে বড় কোট খাইছি গে আন্দ থাই সাকা বিশ কমিউনিয়াল বিনা বই বা বইনা তিনি নিরোশো ডিসেন্স এডুকেশন নিরোশো দীপক কুমার তেগিয়া রোমা ভট্টাচার্য বড় কথা মিলে বইছি কাজ যে সাতটার সিনে কি নিরোশো amon babe sike bo bini banchina bagai sudo jedi mondolo put khaisi mane bele bahut chalak writer keba obone je fm ka sa khamia bo saimono amon boi Tripura University ba sapten include khadi ka tabok jodi bono by chancellor ba je sakon sa ka o mang sime jedi mondolo support khairu am haki tulana boi na jedi mondolo no kana abo kharai chicken to kana to abo kaisa controversy kaisa abo hai abo ba ke kaisa Tripura University hai jaga bo ba ke abo ba ke syllabus chance mata ba amo bake jara selection khalane rokhe bakila khalai amo selection khane dai abo sang exam ma khane Tripura itihas na boro bahai ke discussion khane ni joto na wan sobi jong ichha kane suyo bol ichha kane Tripura culture language rono boro ichha kane bol suyo nem kok sati sayang kai boro amake jolit langai boni system jamai ara chini lek nge jam chini writer khub kom chini kom Teo kaisa do phane ob do phane am borok tomo T20 hasano sanamoi mane chano bahaki o rasmal hote beba mana khajil sanamoi borok ka dalke senya nai to amo kaisa si choli to sa ko jaga chanta bo jara educated ro jara writer association si borok senya ro man na jom nai na jom boron dinga mahinga tabok sung jeri mondul ja kahini ngam nokman holo so one so as a memorandum the which by chancellor bebak they are involvement tongai gomna sang kok sangai so sub sang as a director of distance education registrar they by chancellor so many jotona one azaka borok ma actually that was the director bo sia kahini pospori ya borok boy
but 2019 ga boy ka 17 ga vice chancellor to phaimen ekdom kata lek bosor sikaya ko bo tirpal ta saimano bo ko ba serious ke na ka optional last 2 days back no phone khai ka om de sing nai tomo agumo remove khanye asok jara ko ka remove ta of 1 week ni bisina remove khanye so sing sa remove ba simeng laksa am order from the agreement on this action har phone bi sing to jobodasti to khaimang la bong this procedure to mane ama haike bor na hanan to chang asa ya je na hajana na remove le khajana chang am saimano but কোন অ্যাকশন হাজার হয়েছে আছে কি 2017 বছরে অব ইউনিভার্সিটি সিলেবাস হাবকাকে ডিসটেন্স মডেল কে আফরো রবকে নো দিছে রতামো আজরকে মনে বাবে কোন মুভমেন্ট আউটরো TSF to je puni issue phage ke je jong to so jote issue no no ya ta bu bas kana je issue phayo ke ba problem ke omoda je to sungai robe ke dalja ekdom ka odo kubi ko ke sungai robe ke dalja ke নমনি যে সংগঠন বা নম যে অর্গানাইজেশন অবত সুরনাই হনে বাবিছে গে অরত নম সেমান ননে no question ka na the actually distance education because no kaze student actually tirpa university je distance education TSF involvement ko kom distance education je ay me khai corner oni man je apro je me corner TSF by le connection kare baki ab dong na chano khobor le sini je committee tongoni ke atamo distance education kare especially in our regular student to ga abasini lab kisa lab no to sam gosho lab to hona hapono student ro gosong na mo somani je am hainyo issue na je pori tong na yame to student TSF to ba other organization by involvement to or komsa kom je kono sinara right association right ro to dokhan bai khani ko bang sambong thani ko tlana na man ok issue no okra ro issue thani pe bor utlang le changwa jaga afro information me ama laptop hai kono sing khana ga 2019 samo thrungjaw introduce khajwa ni gabo pomhamia jangthani saima ga je 17 publication ka ba student no thrungja ga 2019 19 ga jang sule to na kong ya but jangam pomham de me ko gar professor saga sung am 2019 se introduce khajwa apa bosung sung tap to narok abon babile gobama memorandum of the ki je governor sakar no je vice chancellor je abono aro na delete khalai jan te abono kare teta motamo no ne ob je dimondon no kare ne teta mo satro ro ne ba bone sungai tongai na problem no no ne na tamo samo khalai jan na paporo no te chana thake paporo no te ne tamo samo tan Jeng kap jeng wan chobom kobrok no develop khanya ke kobrok ni teacher no ko BT yes kobrok teacher means subject teacher college teacher assistant professor বা PGT ke tini jeng no kobrok develop khanya jinis sini permanent khorsa kono school teacher kare jeng jera kono khorsa sini ko PGT teacher kobrok college ba ma hanya temporary মানে তা মানে কোন কন্ট্রাকচুয়াল টিচার এক বছর হয় না আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট মেজার কাম হাইকে সরকার যে কোকুমি কোকর বাংলানি সাবজেক্ট টিচার তো ইংলিশ সাবজেক্ট টিচার তো হিন্দি সাবজেক্ট টিচার তো ন কোকর তে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ন মিনে কে সাবজেক্ট টিচার এখন খেমি আওয়ান বাগিনাসন প্রেসার ওই সম দুই টু টাইমস এডুকেশন মিনিস্টার তে কপি টু চিফ সেক্রেটারি আম হাইকে সম মেরম না দেখা গাইজ last year this year was an khai kya mahai ahai ma sang saya sang wan chu tong je movement khane pya sarkar na sang omona sang sansus khai nan kai chu movement do tin ba khai na sang the press address bo president ni ko na importance ri khai na bon thang je bui mani ya system ba thana na je tin ro ko bro development board ba tong tir bra chin boro na ara je sarok tong ai ro kokoro hamjanai ko ba ra da sung jot no jori mili di ma khaya kai ko ko ke jokti phono ge TSF sime ya ba ki ro me kokoro asa ko development na otherwise ge TSF sime sir phok no borok to bang samung sama hai ne importance ya na pressure na ni amo ko cost government na ya ge musa khai ni ka andra je sarkar to nai chin kokoro sanai MLA ro borok pressure na kya basang di manu ni bro assembly bisingo saranam
जों फाटारनिया से गवर्नमेंट एनटी गवर्नमेंट हिसाबै जों फरफेसन नाय যারা গভর্নমেন্ট বিশিং তনে পর ফরফেसन नाम हाइके डेभलपमेंट नाय तेबा जे एमएलए तने रुला म खस सरो रा बोट राजनीति जन सभा खाने से पहले या निज निशो साना तो बम सं नस नुगिया न रुनो न का समिया त एसेबल दाव को वर्क टीचर नियो खादि पीजीटी गरै कॉलेज टीचर गरै आ रेकर्ड बर जे सा मास खने को गवर्नमेंट बाके थिंग खाने ना एमएलए रंग बरंग आखखनो सारनानि बागै बा अकखनो टीचरनानि बागै नखे बरखै मादा मादा बा मा जों जत बाय माले এখন जों पार्टी नि बन पार्टी नि माले काम दुइटा पार्टी नि कक साथो जतन खाने हिसाब दाग जे रुलिंग पार्टी दंनाय जे दुइटा पार्टी नि कक साजाब मेन टू मेन जों साइमिया पार्टी नि जे टप कयजन एमएलए तेयां ते कैसा नि बीजेपी नो कयजन एमएलए जों कक साजाब बट आउटपुट त जों नुया थाङै ते 2 इयर्स दंखौ बताम जन सानो abon noti ni bagi laki mane tam henai omahai chances tomoni no khorong jiti saya gai sura ekta dolti hai jamai MLA ni khorong ti saya ba sarkar no ti saya ba opposite party ni ti saya amon ni dopa ni je power development bahut amon bagai sentini besar bosor ni ulo 78 bor power na state language khaiya besar bosor ulo ba jin power sura ki BTC mi PGT bukuri professor bukuri am hai अवस्था दं नों थाय जे स्टुडेन्ट नि बागै दाम दाम खायो जों स्टुडेन्ट बागै इशु वाइज जों साउन्ड मा खायो राम दे स्कॉलरशिप जों खरमति सालाययो देसे जों साइमन जे जों बो फ्रन्ट लाइन दं जों साउन्ड खायो जों आशा खायो जे जिनि जे बिलिभ न जों दं जे सक्सेस हाइन am hai स्कॉलरशिप तो डेली एवरी ईयर प्रॉब्लम नरक साइमे स्कॉलरशिप जों 2013 शब्द हो थाउज ऑनलाइन स्कॉलरशिप मानि जों आगे वान सो जे तिब्रासा परने रंखाय स्टाइल गोबां मानो जों सब साजो स्कुल रगो एसटी तो गोबां बा स्टाइल मानो कोबे जे सय जे ए आपना स्टाइल गोबां मानो जों नो पास जों बामते माछो तो मानि हे फादर बने जों हायद्राबाद थांनायसि कलेज स्टुडेन्ट थांगा बने जे स्कॉलरशिप प्रॉब्लम दै जों साव लायो जों थां जिनाफोर प्रेसिडेन्ट जों जन टीम मिलि थांलाया नायया Senior student 17,000 mano. Bong ni 51,000. Bong no student 90,000 on technical. Senior 9,000. Obak na ka. Amar 2014, 13, 14 ni no like happy record na mana. Am hai obak sin. Man variation. Senior ko 17,000 15,000 8,000. Phya ba bong ni man 25% se kolai. But time na sin des dem rong thang ni sai SDM जों सास yang quality SDM मालिकन और सदरनि मालिकन बरो अप्रोच साइमन यामा हाय अमतो माने अनेक बरो आन्सर करिके बं थानि को तांगे यामा हाय आन्सर या बगे लास्ट टाइम 2014-15 होके बरो ऑनलाइन न प्लान चेस हैजो गवर्नमेंट लागे ताबो मोटामोटी लेभेल तो SC ST OBC बट जों गोबां माया am just box no o thoganya ko bai box ho the stipend se bong se kabang maya am nationally the scholarship se box no soro maya bage si to kabang mano mane am kaisa boni bokro khai pe ke jong ok man khanya bage mongsa ja sang kabang maya bong se tawo sang bong se to compare ke kom te ki se kom no man जे जराव जों परिदं खरफाना अटेंडेंस स्कॉलरशिप बा ड्रेस ग्रेन बरि दं रजाबो ड्रेस ग्रेन 40 টাকা अटेंडेंस स्कॉलरशिप के 25 টাকা ताबो अबन चलि दं ट्रैवल वेलफेयर डॉक्टर नि फाइसिंग पे बा गुन बेटिक नि फाइसिंग पे बिसि गुरु न रजाबो नबो सोंनि दं आबरम फाइसिंग पे न म पॉडकास्ट खालाके बा आबरम बेनि 25 টাকা बाय ड्रेस ग्रेन 40 টাকা 40 টাকা বাই তাবো কাইসা রুমাল ফানামায়া সামনে থেকে মনে কথা আ জায়গা বলছে যেরাই রমকে কোনো বই তামখা ড্রেস গ্রেন রো ওকে নামন কো जों আবো जों 2 years 1 year 2 years जों सालायके सावै ड्रेस ग्रेन जों तरफ सागा ताबो सल ड्रेस ग्रेन चिनि बागे दो बरो आबो एसि नि बागे थाबाय दो ताम खाइके दाबो 40 नम्बर 400 खाइके last year is 400 खाइया आ बोग्रेन गई क्लास 9 जरा 350 बोग्रेन am I give works number but not
চিন্তা এসছি তো মানো বাট বংনি বাকি এসসি হরিজন আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি দं বরং বেবা মানো ওবিসি মানো গে আবার সব বং এসসি খাবার বাকি যাবো সিমি মাইয়া বরং আবার সেম লেভেল কে দিদি খবর তো বানছে না বাকি গে স্টুডেন্ট প্রবলেম নাই আবো তো পাইকে গেছে স্কলারশিপ প্রোগ্রাম বাই দ্য ওয়ে সলিউশন का सिंह के सिर को ये सॉल्यूशन नहीं है सर उसको असर बागे सेंसर को ना कारण से करे और उसको असर एसटी सी में एससी ओबीसी जनरल बेरो ना बस से को ना नहीं है जनरल का और जगह सिन समन्वय सके गवामा संगठन थांगे डायरेक्टर मा मलाई के मेमोरेंडम मारे वो मा सिर को के बस का बट अननेसेसरी द और जगह सिन मेंटली डाइवर्ट करने बागे सामुनो जों दुआर ना बागे आमा है खाइतो अब तो काज पार्ट पाइ क्या नंग एडमिशन क्षेत्र को जों सिकन स्कूल कॉलेज डिग्री रब साधारण तो असो प्रॉब्लम करी जनरल डिग्री टेक्निकल मेडिकल इंजीनियर बेसी प्रॉब्लम है लाजाता फाइबर लास्ट ईयर ने को ताकलाइन जो फाया को लास्ट ईयर जे प्रॉब्लम न सरकार नि बिसिंदै जे 50 टेक्निकल पढ्न बगे प्लान इंजीनियरिंग पढ्न बगे फादर प्लान आजाता हगे सिन बरो माना कले बस 16 मोटर मा कले 31% बंग जे रुल्स छ सर आरो बर फास्ट न 11 जन छलाम सिंगापुर 2 टाइम्स मेमोरेंडम न रोय आउन बगे संस मूवमेंट नखन नाले आबले समय बकरे 2 टाइम्स मेमोरेंडम न परे 2 बार बर सेकंड में शॉट खाइया तेवसे रिएडवर्टाइजमेंट रोय 16 खाइया ये आज जगह बसिनि समन्वय छ आमा हागे रबस सॉल्यूशन न करे तेबा जे अब सब साइमनै बोल जे 16 जन 11 जन मध्ये 5 जन बरं साइमनै आका नि न चिम ब्रोक एसे इम्पोर्टेंस लाया जे जान जन जे साबो कलाई के सिमी आफ्टर सबमिशन साइमनो पे साबो कलाई आका से नबन से इम्पोर्टेंस लिया अब सिनि नेसा चिंता स्कॉलरशिप जरा प्रॉब्लम नै बर स्कॉलरशिप आफ्टर साइमनै जेफ्रो एडमिशन माया आफ्टर बर साइमनो जेफ्रो चाकरी माया रिजर्वेशन आफ्टर बन प्रॉब्लम नै Australian जे जों इश्यूज जों अनेक सॉल्यूशन प्राउड दं जों कयेकटा पदक सॉल्यूशन खाइयो तिप्रानि जे काहे इंजीनियरिंग एनआईटी आपन आप साइमन आपके 31% to 7.5% of तुने लिपाई गया बुसे बरो माने स्टाम ने माने अब आगार ना का हार्ड ना खाजे स्टूडेंट जब नॉर्मल मान तो माया मैक्सिमम आपरो चीनी पीरियड माने सरकार फेबानि बरो न आबनो बसन मोपेन खाई जॉइंटली मोपेन खाई कबमा एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी नु जों टीएसएफ बस जों लीड खाई कसरबा जर बासावै बरन नहनै जतन जों नहनै टीएसएफ लीडरशिप जतो खाई मोपेन खाई आउन जों सक्सेस खाई 31% रेट ऑन प्रे मेडिकल कॉलेज दिस 2 इयर्स फॉर 2009 मेडिकल नि प्रॉब्लम खाइबा आउन जों खाई रेका काफ्रो बरो सनम आज आपने गार्जियन रखे खूब माने चिन बिस कम बस सम दं न लगी आमाके फाइले ओइसे खा खामजे आबर संग ता पगै थां आं आटाइम सिन टीएसएफ आं साइमन आटाइम सिन आं खाइ फाइ बरन नो सिपसिनो बेबा चिन बरगो साम पाइ खागे जा निजिनि प्रसिमि निजिनि नाम प्रसिमि इम्पोर्टेंस रो निजि मान पाइ खागे गबाय थां माहाय गबाय थां के जे ताबो निजिनि पाइके सिमि न उनके न पाइका दुनि पुरम काटे गबाय थां कखम का ताबो तो जेहेतु नर्थ फोरोंनाय बदलबाय माने सोंनाय मथा से माने बा बदल होननाय माने अ जागायाव ताव तो कोरोना भाइरास नि बागै बा कोविड-19 नि बागै नै सोंसायनिया बा रोंनगो बा चिनि दिप्रासा आमसाय बा हासुकामि आमसाय रगो ताव जोंनि बहाय पोजिशन जरि दं जों मुसाबो तेरमाया फेस तानि गाके जों कायसानो का जे 10,330 फोरोंनाय र बर चाकरिनि याकर जमान याकर गोबां रोंनो प्रायनो फोरोंनाय फोरोंनो थाङो साना थाङो के जतनि से गोबां गाके एडिसि आमचायो रों व्यवस्था बाय कलायो तमुं जदि रोंनो खुलुकान के अजागो नै जे बहाय वान सुमुंग बा आरो फोरोंथानि एमं रोंना दङ जे कायसा जागायाव के हिसाब खरचा दरो छिन अब ब्रेकिंग नाम माने जे समावन्ते एजुकेशन मिनिस्टर बे टीएसएफ मीटिंग बथांगा ब छरबदले मीटिंग रखो टीएसएफ कैसे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन दङ
जुलाई मास खाइमानि कोभिड-19 जरा अवश्य त्रिपुरा राज्य सा इंडिया न आमाय नाउ तो सिजागिया केबा जे दिनो रंनो खुलगन आफ्रो सिजागन जे गोबां मा फोरोंनाय सानाथां केसारो थांबाय टीचर थांबाय क्या बरंनि तो बरंनि चाकरी सकबुइ दा जाखांगे अजागाबो आवली हाय आमसाय जागाबो तो फोरोंनाय रंनो अभाब होंगला बा टीचर नि कोनो अभाब होंजागला सबसे मेन प्रॉब्लम करके सिनी कामे हासु कोनो नुजागन अब न सिचुएशन नाय जों साउमा खानि नाय गाबों गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन खानि ने टीचर नो बेबक जा ताबो दसा 330 सम डायरेक्ट से कमेंट थगिया जों नाय बंग बेग अल्टरनेटिव कैसा लांथो अल्टरनेटिव बंगनि ऑप्शन दिथो अल्टरनेट टीचर दतलानो वेबसाइट राव आलादा बेबर ताबो जे सिन कामेवा आइनि सिन टीचर कम तो सने तो लानाय आबन बगे बरक शहर फाइले सरकार रेस्पॉन्सिबल दं आबो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन खानि एडीसी गवर्नमेंट नि आंध्र टीचर दं क्लास 5 जरा हंगे नगे ताबो खरमान परे सम मानानि जे बो स्कुल बते अवस्था दं जों दाबो सगं तो नै मांगला हायमन तो कोविड-19 बसगं प्रेसर मांगला गामन बगे सिन अमनन नजर रिमा तंनाय काशमिमा तंनाय बो बसे तंनाय आमन मुलुसन एक्शन माने प्रेसर माने तब कामी हासुको फोरोंनाय गोबां थों बा सोंनाय सेप मानथों जे आवलियो जितै सेप मानो आबाहायनो कामी आमसायबो समान के मानथों आबनर लाइन ताव जे त्रिपुरा ऑर्गेनाइजेशन बाय जे कथालायमेन जे औरत कथालायमेन बिसिंखै तो प्रोग्रेस कामका एडीसी इलेक्शन दा आरो तो आईएनपीटी बा एनएसपीटी बा त्रिपुरा हाबर तो बास नाय ओके आज जागावो नों देशे ब्लॉगनि फैशन ग्रुप हाय नौनि अब तमाय देशे नायो सं थांजा गचिनि सबसम सं रीजनल माइंडेड रीजनल ग्रुपना सं सपोर्ट खै नागाते नायाले सं सपोर्ट रुखायो देशे डायरेक्टली सं सपोर्ट खायकेम 88 ड्रॉप खायकेम आन बरा 88 न सं विथड्रॉ खायके डिमांड मीडिया सिन साउना मीडिया का सरकार तंफन देशे कागि थांगा सरकार 2000 रो आईपीएफटी जेब्रो फर्स्ट टाइम फैबा देशे नि फुल सपोर्ट दं बर साउ हायमे गय देशे विथड्रॉ खायमाना तावो ना जरा बसन थांजा ना सर तावो सं दिशन नाया पजन जरा तो को जदि रीजनल पार्टी जत मिल थांजा का बासा थांगा जिनि सपोर्ट दं जे थांजा का बासा नाय थाय আর एडीसी जेतु सिनि बरन बगे खायो सिनि बरन आरो कंट्रोल खाया नाय सिनि जे रीजनल माइंडेड ताव आरो जे नेशनल पार्टी फाइकिया प्रथम सातिरबाव सागन बरन जों आरो कक साइमे फ्रक साइमे ताव जे त्रिपुरा सरकारआव जों जे फ्रक कक साइमे जों नेशनल पार्टी अब एडीसी कंट्रोल खायमन हलो आकम थानाय जे फ्रक कक साइमे जों डिमांड खायमे जों लास्ट 25 इयर्स नो काजे बर निजन हयते एक्स्ट्रा कोनो एडीसी हयते दाबि खायमे सागन बरन दसरु ताव आरो ताव एडीसी जदि जेसा कोन नेशनल पार्टी गाम टाइम तो अवस्था नाय आरो जों नायो जे रीजनल नानो रीजनल जेतो कंट्रोल खायमाने सिनि बर रीजनल सागत टेके न दसरि मालिया आमा हाय पार्टी न फाइनान्टु आ टीएसएफ जरा नसरे संदेशन नाने थांजागा पासे नानि सिन सपोर्ट दंने आ जदि थांजा याका परसन कासे एमसीसी दाबोगा अनसरन टीएसएफ दिशन नाव टीएसएफ कोबा पार्टी नि सपोर्टर दङ टीएसएफ कोन एक्टर पार्टी नि जों जदि मिलाय आंगाय जों दानि साइलेन्ट दंलायो जों स्केम सपोर्ट खाया जाय भोटर लायो बट जों क्लोजर खाया आ जदि जतन थांजाव फाय आंगाय टीएसएफ आफ्रो कक थांजा आंगाय जों कैंपेन पण खायमान आमा हायजराबो हमनाय टीएसएफ तुमुं जदि कोनो दलनो सपोर्ट खालायनानै गाके बो फाइनावनि डिमान्ड दंनाय जेतु एडीसी इलेक्शन एडीसी जों नायो जे बागिनि सिबि टीएसएफ थायमारो ताव जतन आशा के डिमांड जतन एकबाय क्या ताव आईपीएफटी नो बर आगे 1 पॉइंट डिमांड दंमनि तिटवाले बन थाने जों चारटे डिमांड नखा डिमांड को बंगलाय करा जगा जेबन मोर पावर एडिशनल लैंड राइट रिक्रूटमेंट सिस्टम नि ओके तामने डायरेक्ट फंड कोबरो एक्चुअली ताम एडिशनल पार्टी का अब हाय न सीपीएम नि आंध्र सुनोखा आगियो जाय बरो नेशनल पार्टी का आईएनपीटी आ जगा आ डिमांड मानो आईपीएफटी मानो ताव बुआ करन जे चिंता
Angko namanya agreement was no kabur di marutong. Kato, apa nasi ni mana tiasa pasal apa na yo. Je edisi ni jago jaga ni kompetitoran namanya forest. Je right land allotment namanya kompetitoran namanya direct fund pay namanya central hajar jam sorgar na tirba government thani jadi jak fund na yate. Je damai permission kering ke जों रमिचाबे माले प्रकम सागा वन मानि बिसिङो जेमन वन कोटी होगा 1 कोटी ना 1 मानि बिसिङ तिरबा एडिशन जागो माया पाने आमाय सिस्टम खायनाय गाप्रो मोटा मोटा मिचा गोसि जानो गे तेटा मनसाव सिनि रिक्रुटमेन्ट जे सिस्टम जों त नका लास्ट बिसिबार जों 5 नि परे 2020 ताबु कोनो साकिता मा खूब कम एकदम कम आमा हेतो बिको बाजेट चेक रहे भाई साकिता माने गाव जागा डेभलपमेंट नाय चाकरी ताला खान के वो एडिसी वो एडिसी आम से तो मुंग तदी चाकरी ताला खान के वो आरो जे ताव जे संग हासे वो जे 31% लोग माने तो माने आरो आपन वो नुचाबो खान के एडिसी आम चाहे तो सुदो तिब्रासा आमसाय बा तिब्रासा जरा कुनुको क्लाइ दंजा बनि सिका दिखा दिख दिया तुम बा रां पैसा दिख दिया तुम जतो फाइसिंति उकु उसुइ क्लाइ जब न बासा बांचि रनानि बागेसे खाजमानि का आरो तांने आबो हाइरो एडिसी नि जों जे सिस्टम ननि एडिसी नि बिनि एक्स्ट्रा रिक्रुटमेन्ट रुल्स आरो जे मेजॉरिटी अन सारो न मारो 31% नामा स्टेट गवर्नमेंट रुल्स स्टेट गवर्नमेंट रिक्रुटमेंट रुल्स का आपन पर फॉलो खाया नहीं आपन पर फॉलो खाने आरो जदि जरे एम सीएम तंगेरो बरी इच्छा थाके के आरो जे मेजॉरिटी सिम 84 80% नाम हाय आमा हाय पेन क्लाम आगे वो आम नाही क्लाम दं जों नो गनर नायके के आगे नि होते जे रिक्रुटमेन्ट न नायके के सिम ब्राह्मण नि क्लाम दं ओके ताबो मेन के चालक नाय रो एडिशन अने पावर दं ताबो जे तमाबो अने पावर मींस आपनो एक्सरसाइज खाने से सिम बरो रंग 6 शेड्यूल ने जे पावर माने ठीक है डायरेक्ट फन माया वो यार 6 शेड्यूल जे पावर तो ना संग एक्सरसाइज खाइने रिजागिया गाउस आपनो खाइनानि नांगो रिजागिया दा ना खाइना रिया सानि सेगि मे सागर बरक नन नायन जे एडिसी मानना से बं थाने केना जेवरो मा तो यारो बरक एडिशन से सबायना मुसुं जागो और ना तो बंनि थानाबो मुसुं यतो देखनो वासो से पॉलिटिक्स नाबो गई दिना नि मा हे जब नन से जेनि पावर मामने जरा आर साल नायरो बारा एक्सरसाइज खाइना अब न बाहरी खाया नहीं किरिया के खाया ना जों आगे रावो न को बाहरी खाजा का बहुत सिस्टम दङ चाल नाय जाबो से अब कहम क्लायन जे चाल नाय कहम ना आसु जते जों दिनै खुंपै टिमनि स्राय पक्लाम बान्दावो टीएसएपी जीएस सुनिल ताकुक सुनिल देब्रमा बाय कट सालाका बरनि सामुं अबनो जी त्रिपुरा सा आमचाय हायकेबा एडिसी आमचायो जतो रिजनल पार्टी एगंथन ताई जतोनि न कासेन दिमान जी दिमान थांसा काके बरगो सपोर्ट खालायनाय होननाय हागे फाइने पान्दारगो तेबो जों कग्लाम पान्दावो गोबां मा सिनि नारयो बाय कक सालायनाय तिनि बागे आसं सिते जतोनो खुलुमखा सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगन साथियाव फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै काइसाननि गुमा लेंलामा होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट अरव माथगु मुइ बरक चा बरक तै दाले दाल बेरेमनि मुइ काहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो काइलै पान्डा जेरै बिसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं तै जुदा जुदा पान्डा रग केटारिं तै मामुइ नाखे अ शेफरक मानथग्रि जागै दंगु सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फायिबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासिरांगै थांफै बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि निकुमा बिश्रामगन साथि पेट्रोल पाम्प अपोजिट लेंलामा हाति सिपाही जला त्रिपुरा केटारिं नि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974305607 अ नम्बर खुलुमखा
Nor Nightingale Khumpui TV. Ang Kishore. Tinini serai kop pandawo. Kop bertemang ka painai edisi Chongmari. Abunti kop serai bagi sini studio faisa koikya. Ex-MLA INPT CWC ni member Macang Onimes Debrama. Takno Puleno Lamsago Kulungka. Bus kangoto edisi Chongmari. O Chongmari wo bahai ke nuho. Je edisi Chongmari no teito tauto tipramo tha ba INPT TPF muro joto no thangsang laikya. Joto no nai thangsa. Ke o thangsa o joto thangsa mani min karon ta ba boni taungi thangsa na nangka. Ba aboni result bahai nai. Takut Kishore খুব question gahamni namo जों जतनो जे मथा खाइने र ताउ महाराजा पनंतो विजय रंगखौ सार पनंतो बां साकसाक भएन जों केवल 2 বছর केवल 10 বছর केवल 50 বছর दफानि खपनो दिसाइदों दाबो जों महाराज भाई बारी बारियाव नाचुकलायबाय जों एनालाइज खालायो तांगै जिनि दफा पलिटिकली जों गोलैलायो पलिटिशियन र पलिटिक्स नि कपनो गोबां चर्चा खालायनाय एनालाइसिस खालायनाय जों थानसा बायमानि यागुलनो बयनि दफानि बरलुक जों थंबाय आबां रियलाइज खालायो केबानो जदि सोंखाय नंगो दल कैसागी स्नाम का मा स्नाम का अब आजरा दल स्नाम याफानो कम नहीं तै सालनै सालथाम जुदि हजम खालाय जलिमानो डाइजेस्ट खालायमाखै दल स्नाम याफानो कम एक समय एक परिस्थिति फायो जे परिस्थितिओ जिनि मैच्योरिटी नि बागै अनेक समय जों कागलाय थाङो अक्रा हिंजांनि रोग बाहायनो केबो सारे रोगनो रिंगै बुजबनानि बरं कैसे कर्तव्य दं आबरो खैतोबा ग्याप पंखाय आं जखन दल खायफ्रु केबो जुदि आरो काहामकै नाहारि जुदि दल सिनियर लिडार रोग साके तमो नंगैचन तावनादि ननो जे बर रोग दलनि बिसिं तिनि आहाय कप दिसाय दं आबो कप साया जों जतन थानसाके जे बालखे दलमा कैनि खैतोबा बखारक चेंज खामो आंगाय खाना नायलियाथे बोबाग्रा प्रदुत किशोरनि नाहार मुंखा थानसा जों और मोर पावर फानो सान गुड गवर्नेंस नि कप फान सान बा हानो रखा खायनन कप फान सान सुप्रीम कोर्ट नि केस फान जों थानसा के आबुनि आलादा कैसे एनर्जी आबुनि कैसे पावर आ पावर तिनी जों बागजाति मान बागि बरक ताम खायखाय नायदे अरो एडीसी चौमारिनि कग्यामो इवेन थांनाय असेंबली इलेक्शन ताबुक जे आसुक तंनाय आईपीएफटी नि बदलनि तांफानो बरक जदि बीजेपी नो 29 टा 28 टा जदि कासुइ रिमागा पॉलिटिकली किंतु आईपीएफटी तिनि तेबो पावर गना पार्टी नि तंमा स्ट्रेटेजी चाया किंतु चाया अंखा कखनो जों मासाव आंगा फ्रेंड सिटी क्लायो आईएनपीटी आईपीएफटी जों यंग एनसी संगे आसुकलायो जों अनेक राउंड कक सालके एनजीओ जों जदि थानसा के आपरु बीजेपी बाय अलायंस खाइनो बीजेपी नि आपरु एकटा हावा तो बीजेपी नो जदि 28 टा 29 टा इवेन 30 टा जदि कासुइ मांगे जों पाल मिली जदि 16 17 टा सीट जिदि खाके तिनी किंतु आंकल एनसी आइ बरक रेवेन्यू मिनिस्टर तो डेपुटी सीएम तो हम जिसु देवर मनजा এবং তাবুক যে जों खोनाय दङ कक नांगिया मन्त्रि रोगनि कक नाराक जायगाया अमर फाइगला कम महाराज आबाय नमका फाइदि थानसा नै थानसानि बागै किन्तु महाराज आईएनपीटी नो चिठि रेखा बुकुक पाताल कन्नानो रेखा जदिও बुकुक पाताल कन्नाने अब पॉलिटिकल पार्टी है हाइफानो इम्पोर्टेंट एनजीओ बबो दफानि बागै सुप्रीम कोर्ट बानिनि यूनाइटेड नेशन नो थांनिबो
fight later, bini fighting spirit no nugri, Maharaj bono borom rui kintu bono muchiti. IBM dino rija, da chitoni TSP rija, tabu nugza kauro. So Maharaj je chichi simani response raka, so the INPT te TPF mota. Thansan lainani. Maharaj ni kokhet jeng butpan batai lainai, NRC no demand khainai, CAB no birut khaini jeng thansa khai. So Tanzania ko 31-32%. IPF no chithi result Rika IPF ni chithi rika, abong IPF no je chithi rika. Even IPF ni chhatra sanghathon, student organization, atisani kono na kono leader ba bono kintu web page rakhan kaise nuka kaise jana hai. Maharaj nije jono copy rika, NC paper manatam chithi rika. Ini response really hai. Tabu zara response really looks next another maybe 1 week of time so kaisa high powered coordination committee planning it they feature oro dongo oro jodi thansa klechen edisio bataile manke mo kokno to senkebo jodi dinai khaike abo sayang nai je asude tripura hayungni borogro hasteni borogro Maharaj Pradut Kishurni leadership ono kaisa change to bunani bor musung ja hoyছে তারকে সরকারও দঙ্গি বলছেন মাদকবাড়ি গুলিচাও বলেছে তাবো করোনা ভাইরাস মোকাবেলাও বলছেন নুগো টাউন এরিয়া উপর স্যানিটাইজার রো মাস্ক রো বা গভর্নমেন্ট নি গোবাং কোটি কোটি যে রাং ফাইমানি আবার উপর টাউন এরিয়াও খরচ খায় কিন্তু চিনি এডিসি বিসিংগমকে স্যানিটাইজার মাস্ক আবো তো পকথানি কিশোর ব্লিচিং পাউডার পর্যন্ত বরফ নিয়ে মজে যেন তিনি বরফ ডিপ্রাইভ খাইছে নানি মনি আনসারকে কিন্তু থানসানো মাননে এবং থানসাকলে যদি যেন ভাঙি 28টা যদি যেন জিডি ভাঙবে সে একটা মেসেজ রিমানো ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট নব এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নব যে ত্রিপুরাও যেন কিন্তু বুইবাই কনরি টলিজাক নাই ফোর্সিয়া we are also a very vital force in the state of Tripura. Politics to higher mark line. Nishoy dalon to even a Khoroksa journalist and khobor narago. Boruland do Assam ro. 124 tang na Assam oboni assembly seat. Only 12 seats boru. At 12 seats also boru unitedly. Thamsa klai boru jokon BPF party like Boro People's Front. চন্দন ব্রহ্মা সংগ্রহ হাগ্রামা মহিলার এই বিশ্বজিৎ দাইমাদি সং বড় কিন্তু আরো প্রায় অলমোস্ট 3 টার্মস বঙ্গি মিনিস্ট্রি চলিত ইউনিভার্সিটির ওপর তুবুখার কলেজ তুবুখা অনেক বঙ্গি ডেভেলপমেন্ট আগে যাই নিয়ে কিন্তু বড় ট্রাই ইটস এ বড় 1/3 অফ টোটাল ক্যাপাসিটি 60টা ও 20টা আসনতে বড় কিং মেকারিয়া জরা জরা কিং মংমান খাম Bubagrani mo pansumana ang balay sajaka impiti bo sajaka thansa ni bubagra jokon slogan reka ang puila NCT party no sabai ang ka je phaidi santau impiti bai impiti united khlaisila te baki bodol rong bo aro TSP bo bijoy rangkol sini party president bo kintu api khake phaidi chitto phaidi tiprahani binoy buddho sing ek loge dol khlaili tabu থানসানি স্লোগান কিন্তু তরজাগে হাঁকে চিনি দফা এবং রিজিয়নাল যে ভয়েস जोंथ' भारतबर्ष কক साग्ला बा सारा राज्यनि तिब्रासानो बाद्रुइतो जों बुइनि दफानि ककनो सगांति साग्ला जों तिसाय जों आबन बागि जरो दल खायहोगे थानसानो तरजागि जुदि जों फ्लायखे निनि जे प्रश्ननि उत्तराङाव मारनाय बाहायगै नु नोंङानो सोंखायजा आंले बेलाय गाहाम फैनो दाबो गामियाम चाइदोबो जे रेसपन्स जोंमान तिब्रा मथाफानो थुं बुकुक पाताल फानो थुं जों फानो थुं बा गामि दिन आईपीएफटी जुदि फैगे रागनाय बेलाय रिजाल्ट गाहाम गान ना जोंथ' थांसा उंनानै न मोसौ जतन थांसा नाय आईपीएफटी को नायो जतन नाय थांसा जतन नायो बा थांसा नैनो वाइसा 1990 याव आफोरनि टीजीएस तावने आईएमपीटी
एडिसि हाफांगो फाइका आरो मुजाखा आरो खरकटाम CM abang ya bola 2000 sanago thancha nena thancha ke IPT habang phaika edisa habang afro bahano selai lai jam mujaka tam aro ke obo haija mujak ji ancholik party ro boro khorcha mani laya khorcha na puite salaya ni bisinte ja obo haijun kha borok se tumungcha ni ancholik party se khorcha na puite saya je bone seat check lai ba CM check lai khomata check lai ke bofro जों लोकरनि हामखायनो तुबि फैमाने मो बेलाय चाजा कुकमानि प्रश्ननि नो का आबो तो जों दिनाय क्लाय ननि कुनु चिनि स्कोप करे जे 1990 वो हरिनाथ देवबर्मा पुइले এবং 3 मास दे बसर गुनि बागि অমিয় কুমার দেববর্মা ও CM এবং 2000 সালবো IPFT যখন পুইলা পাওয়ার অফ দেবব্রত কলয় তারপরে চিনি কেমরিয়ান নি পরে ফাইকা হিরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা তারপরে তা বুদু আইকলে গোয়াংমা CM পালতো লাইকাছে আমি মেসেজ অন নং নাই যে লাই থাংমানি সালরগো যে মিস্টেক দं মো মিস্টেক তো বখরগো নারাগিনো जों थिनांगो सामुमा तांनि दिनिबो सामुमा तांनि leadership ni oba no doubt khoroksa no mania abo kaise reason nang man o jara no tini tripura haste ni borogro kaisa sal kasai phiman nobo bobagrani yakti bobagra mono jodi lead rekhai bobagrani leadership o जों jotono tini angen city khlaijak angai bidi thangkai I have no ego ni there is no scope for ego ego no tui ani dofa kele tongna angabo nai ge angone jaga masau jodi saka na ki kisisa ni bagi doibola sa pai thangong ke ang jodi ki ni hinja kanke angla angaron theke abstain tongna ang ki na musingi ani dofa ni doibola kahamung thong maise angke ang jotto leader no kobok nai chini youth forces tabu abo INPT tongo IPFT tongo गोबां जुदा बदल जे youth रो तंनाय student रो बरनो मा को जों खरकसानो बरम मार आ बरम तिनि बुबाग्रानो जों बरम रोय he is our leader बिनि leadership जों थानसाङै आगि लाइखांमानि जे सामबुतां रक जायांमानि जों अमो हायखायो चिनि नाहारमुं चिनि दफा जों बनो दिसानाय नि जदि ख्लायखाय man makes mistake borok mistake clay tini IPFT power of thaka borok kintu borok kaisa srungui dong haise ta kishu je asole minister ni apuru ek doroner ko ta minister ni borok mukharo juda kebenjak mung roktom haise to morok nono jodi sit bakro ko teiche thansa ke jodi samung tang mangkai angle no 2000 ba 1990 ni je লাই থাংমানি ঘটনার আবো রিপিট ইনলা টাং থং আংখা বনো নাই ओके टेलेसन का जेता वो नारी जे IPT रोक तायो एडिसी एरिया में तो इने टिप्रालेन हास्ते सामने BJP रोक नायो TTC ओके नॉर्मल तामनो तो इने आरो तामनो तो इने लोकरनि थानि जों अमन साले more power to autonomous district council abo INPT ni da INPT united nani pore ta 14 तारिख मार्च 2020 NCT INPT যখন মার্জার লেখে INPT united जों अमन साव NCT ni agi dabi to mani 244 এনি বিসিংতে ADC এরিয়া no autonomous state ঘোষণা খাইতো পিয়াবা তাক মার্জার ni pore INPT needs a more power rono जों first step जों मानलायना नांनाय more power तो direct funding तो inner line public तो 8 schedule कक बरकनो दासनजांनानि कक रक तो हायছে more power যখন जों मान থাকে जों next step थांनाय बुबाग्रा अलरेडी बिनि Facebook पेज अफ सिकायছে যে जों
टिप्रालेण्ड जे ताबुक साननाय दंमोन मन्ट बिरुद दिया ओ टिप्रालेण्डनि बिरुद आंला आं अनिमेस दाबो आई एम नॉट अगेंस्ट दिस नों सानै टिफ्लाय तुई माबे नों तुबदि किशोरानि कोनो आपत्ति करी कोनो आईपीएफटी नि मिছিল मिटिं बादा रिमान बकरी বইহিনাই দিন ক্ষমতা তো তং বাই কিন্তু বুখুক বাই বাদা রিমাও একটা ক্ষমতা বলে বড় আবাবো করিয়ানি কেবল যদি আমি দফানি হামগ্রাই দাবি খাই তুই মান হয় নো প্রবলেম কিন্তু जों পলিটিশিয়ান রবা প্রশ্ন মাতি সাও 20 তারিখ জুলাই 2017 খামতিং এবা হাতাই গদর বড়মুরাও যখন রোড ব্লকেট খাইকা আইপিএফটি 10-11 দিন ব্লকেট রসামানি দিনও কিন্তু আইপিএফটি নি প্রেসিডেন্ট ইয়ং বরংগনাং এনসি দেববর্মা বো কিন্তু সাকা মান খাসে ত্রিপুরা আইকেজি কিন্তু আদিন বরনি স্ট্রাইক বা রোড ব্লকেট উঠক যাব রসাইনহার যাব তিনি থাঙ্গাই 15 তারিখও ত্রিপুরালেন্ডনি দাবিতে সে পরকাইসা বন্ধ অমরম খান হিনান মজু let us not play with our people চিন পরনতি ফাইদিসন থিংয়াই both Tipralen Sano, ang direct sign yapan ang saito ang birut kaya. What else nang tam na? BJP le gana ho asugri se biplop de. Yongin sino gana asugri se sao biplop de. वो बुद्धि डिमांड उन लोग जब अभी IPFT छोड़ दिया वो सब डिमांड अभी नहीं है अभी सिर्फ विकास के लिए काम करेगा डेवलपमेंट निभागी से समझता संती लीडर लोग पाराम चाहिए बिगड़ा खंगरा रोपर नाइनल मुसु जे टिप्राले नंथुम और अब तो क्या वो অস্বীকার করি বুট গানা তার ফাইকা এডিসি নির্বাচন পত্রিকারও को নুবলে और एक दिले दुई पाखी কাইসা হাদুল বাইছে দুইটা তল পথারান বাইছে আইপিএফটি দিল্লি থাম সিউকমাং পত্র তেইমান নাইতে রিগনাই সুতি কমাই তামো কাইসা গায় টিপ্রালেনি দাবিবতি সাই ফাইকা আর এডিসিও বিজেপি বে মানে সিট বাগাবাগি খেবো বুট বজালাইনি কম্পোজ খালে जों दुख नांगौ किशोर दुख नांगौ कुतुबनान मुसुनि अनेक बड़ प्रश्न खाय तांगै म दाउ दिमेसम मेबार एनसिनि बिरुद्धे सिनि कक्सा सामुं जायगा म साजा डेमोक्रेसी बो जों मास टिप्रालेन मानिसे रोड ब्लकेट र सामानि ताबुले तांगै टिप्रालेन दाबि खायबाय एक नम्बर दुई नम्बर ककनखा जेखाने बुबाग्रा थानसानि कक साइतो नों बीजेपी और सीएबी बिल न सीए क्लाइसिप बांग्लादेश नि परगनो और नागरिक कार्ड रिनान बगी को ऑलरेडी একটা আইন খাইছিপ কাইছে অমান কগিয়া চিনি ছামনু থালছড়া গোবিন্দবাড়ি ইয়াঙ্গো খোয়ায়ো বহাইনো আসারামবাড়ি বিসিংনি তকছায়া হ্যাঁ জগগপরা বাংলা আমচাইনি চিনি তাকো বুকুরমো চ্যানেল চিনি মো টক শুনো যদি নাই তো বড় না সানান মুজু 2014 জরা বাংলাদেশ টি 10 ত্রিপুরা হাপাইনি রুগ্ন অলরেডি নাগরিক কার্ড প্রেরণ বাকি বিজেপি একটা আইন পাস খাইছিপ কা দেশো নিন ত্রিপুরা সিনি আইতে আ পদক পাইবা বাইকা আইপিএফটি তিনি সিট বাগাবাগি খাইনেন বাগি নবো বাইকা থামসাংমান নবো বাগরা বাইকা থামসাংমায়া তাম খাবা তিনি যদি বংনি মিনিস্ট্রি কামাবো দফান বাগি সে এক লাইথানসে কামানাই দিলে তার বহাই খাইনে হ্যান সাবলে কয়েকদিন আগে মন্ত্রী রতননাথ 287 জন শুধু কোনথায় গিতিং কিশোর হামদান লিস্ট ওয়ান মোবাইল আছে আমি নাই দর সাদে আপনা তাম নাইকাই জগৎবন্ধু দেববর্মা বিশেন ত্রিপুরা সমস্ত মাস্টার খাইনি রগ্ন নবগানানি আগরতলান খের হকা চম্পকনগর রখার হকা গঙ্গানগর খিদারি হবে হোম পোস্টিং একদম বা তাম তুলকা পলিটিক্যাল রিজন পাবলিক ইন্টারেস্ট বহুত আছে সাবুনি ইন্টারেস্ট আবো সাফাইস খাইনে বা স্যাটিসফাই খাইনে হ্যাঁ আসলে আমি তো জন্য পঙ্গু খাইনা যাবে কিশোর ম বিজেপি সরকার ফাইমানে আগে নাই ও 10,323 জন যে কর্মচারী আবো অনেক বড় আবো সিপিএম সেরলাম আরো তাকে অনিমেষ থান কক সাউই তাকে বড় খানা আরে 3,500 কর্মচারী টিচার্স শুধু আমি দফান বড় খাইছে আ বড় কোনো চাকরি কামাই থাকা নিনি এডিসিও চিনি 3,500 বড় নি চাকরি কামা খামানো রোজগার কামা লাখ লাখ রাং থাং দমান মাস
আর আঙ্করি খাতাম বিজেপি তো আগে কম রিজার্ভ যে जों सरकाराव फायखा आप सरकार से करेको सीपीएम से सरकार 10,323 আমরা আন্দোলন খাইতাম আপুর পর ছাকা প্রয়োজনে দেশনি সংবিধান সংশোধন কে নন বিকল্প ব্যবস্থা কে খাইকে বাতাবো শেষকারিকা 3,500 আন 10,323 নি কক সালিয়া কিছু আনি 3,500 কুন্থাই কিতিং তো খবজা কাবলারো ফিনিশড তাবু রতননাথ 287 জন তাইসা ট্রান্সফার কিক আউট খাইতো বিপ্লব দেব 28টা দপ্তর মন্ত্রী চালু হইতো ভারতবর্ষের ইতিহাস একজন মুখ্যমন্ত্রী বা একজন মন্ত্রী 28টা দপ্তর চালু কোন ইতিহাস করি কোন খবর থুমনাই লোকে খবর না দে বিনি অফিস আরে একটা বড় খিনানি চানানি থুনানি 24 ঘন্টা বিনি টাইম দরকার রে বিনি আরো ফাইল চুকমাং বিনি বখরক লাইতানি সাব অফিসার র ফাইল ছয় খাইনে টাইম মালিয়া 28টা দপ্তর সামথমনি বড় কি থংজাংনা বাগিদা পরিবর্তন তো সিপিএম ন চায় আনি নিন সরকার তো বিকো ক্লাইমিয়া একজন বড় আং হিন্না মুসলমানি মাই ফ্রেন্ড মেবার জমা দিয়া হি ইজ এ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ম্যান মেবার বাগিলা ক্যামেরা মাসা বিনি কিন্তু খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বড় মায়া সাবলো মানু হুনছে অনেক কেবেংজা গনিছে তো ম জরা তিনি মুদি কেবেংজা তমান জরা বরক যদি বুবাক রাবাই থামসাকে ফাইকে 28টা সিট তমো তো কমে जों যতনা 28 রিটার্ন খাইকাম মাত্র তে 20 নি পরগে 21 22 2 বছর সংসু আরো 20 টা বসানে মেবার সং বসানে আঙ্কেল এনসিং বসানে তাবুক যে আইপিএফ টিনি বরং না এমএলএ তমা বরং বসানে তামা বরং जों সিট রেগুলার নবা থামসাকে থাকে 20 স্ট্রাইক যদি খাইনো মহারাজ কিন্তু বিনি ওয়ানসুমাতেগো কুথু বসাও মোহনপুর যেখানে চিনি 31% ইপ্রাসা ভোটার তো জনারো বুসানাই বড় কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি বুট বাগা বাগিও কিছু মানজিবো তো जों রিমানলে जों ত্রিপুরা যদি থানসাং থাকায় ও মাল্টি লেভেল কন্টেস্ট কিন্তু মাল্টি কর্নার কন্টেস্ট চিনি পার্টি আর জিরি থানার চান্স আমতি কল্যাণপুর গভাংমা ত্রিপুরা ভোটার मजलिसपुर है मोरक न बुबाग्रास हो हम मिनिमम 30 सीट में लड़ेंगे जों अलायंस खाइबो 20 टा कोनो अलायंस करी 40 टा जनरली जों 10 टा नाने कमिया किन्तु बुबाग्रा ये खाइया नंग भाई आइनो 10 टा सीट जों जिदि नै ब्ले बुबाग्रानि मो वान सुपर न के तांगले अमन खि बिजांगै है म थिंक दो लड़ाई खाइमन से फाइट खाइमन से जागा দখল মা খাইনি কিছু কিন্তু এলায়েন্স কিং লাইটারও কমনি কক্তা 20 টাও মানুষে খসর লাই কখনো 12টা কখনো 16টা কখনো 9টা বাইব এলায়েন্স লাইকা থাঙ্গাই নির্বাচন তবে নং 12 হারি থাঙ্গালে মনি বাগি আংলা কইও যতন কইনে বুঝুন থানসানো কিন্তু চিনি ডেভেলপমেন্ট বা থিনাঙ্গো जों ফরওয়ার্ড আগবি থাঙ্গান বাগি অমন কাইসা মন্দির অমসারাতে কিছু করেছে লনি এডিসি হাপনক লনি এলায়েন্স ফাফান ফাইকা ফাইমানিয়া পুরো বাহাকে ডেভেলপ খালাইনে লনি গোबांमा বদল তো আর সিপিএম হলি বা গুবুন বদল আর এডিসি হাপনক শাসন খালাই থাকা তাবু জরা তো আবহাই ডেভেলপ নুকিয়া তেনকলে বাহাকে ডেভেলপ খালাইনে যে জায়গাও তেলেশা বদল হাস্তেও সরকার তৈ কেন্দ্রও তেলেশা বদল বরং তলা তমনে বাহাকে এডিশনাল ডেভেলপ খাই তুমি যদি রান গম ইয়াতি সে ফাইনে ইনকে রহয় আঙ্কেলে বাহাকে খাই very good question কিশোর নিম্ন কোয়েশ্চন সিনিয়াকে সানা চান্স ন মনো জন্মাস 6 schedule being a power and function 6 schedule itself is a constitution মনো যারা আইন বুঝি নাই কনস্টিটিউশন বুঝি নাই চিনি তো তাকে গোबांमा লয়ার ফাইকাইছে তাকে এন্থনি সামলো এনজিও নি হিউম্যান রাইটস ইন সামকান এলএলএম র বুকলাকে অরূপ সংরক্ষণ চিনি দফান বিচিনো দেখিছে সিনিয়র নি কক্সানাকে মাই ফ্রেন্ড মঙ্গল দেবর মায়ের বুকি বরক্তম হয়েছে
বড় জিনিস লাইতে এবং বুঝি নাই they will understand far better than me হাইবানান বুঝি মান বিসিঙ্গ 6th schedule ও কাইজা একটা কনস্টিটিউশন ডাইরেক্টলি স্টেট গভর্নমেন্ট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইচ্ছা কেন বিনি রুল 6th schedule অ্যাপ্লাই খাইনিয়া জরা জরা কিন্তু অমতামঙ্কা जोंनुखा 6th schedule বিটিসিও যেভাবে ফাংশন খাইयो ত্রিপুরা দেখে 6th schedule যেভাবে ত্রিপুরা ফাংশন খাইयो নর্থ কাছার ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আইগে খাই আরো কিন্তু বং পাওয়ার এন্ড ফাংশন করা খাই নুকজাদু হাগ্রামা মহিলারি 12.5% ডাইরেক্ট রান আসাম গভর্নমেন্টনি টানি টানি থাকে মিনি বিটিসি বড় টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আরো বড় টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আসাম গভর্নমেন্টনি কোনো ইঞ্জিনিয়ার কোনো অফিসার কতালকায় বড় গারো ইমপ্লিমেন্ট খাইনে কোনো সুযোগ করি একদম 12.5% বড় পপুলেশন 12.5% বাজেট লাগে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে 31% আনি বড় 31% টানি টানি নেন চিনি রাধাচরণ বাবুন রিলিয়া রঞ্জিত বাবুন তাং রিলিয়া কমই কম হরিনাথ বাবুন তাং রিলিয়া তাঙ্গই ত্রিপুরা ওখাই গভর্নমেন্টনি ত্রিপুরা গভর্নমেন্টনি বাজেট 20,000 crore বা 30% রমরিবা 10,000 3,000 20,000 6,000 কোটি টাকা মান রাখলে হোয়াট ইজ দি বাজেট অফ এডিসি এডিসির বাজেট তো প্রায় সময় নাই হয়েছে কর্মচারীর বেতন পাতা রুই হার্ডলি আরো 40-50 কোটি ফান্সা কায়া ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক খাইনা where is 6,000 crore जोंनो रहनान क्लाय जोंनो महाराज बैसानके म तामनि आइ खाइजे का जारारो सालक नै आंता राजा बाबुनो चिनि दारादा फन ने बोनाइ हि इज माय सीनियर दारादा सं बरो चालक माया नै साकाइबो आबो প্রেস্টিজও নাঙ্গন হইতে কিন্তু মেলার মাতনি কক খনামং কিন্তু খুশরুই থানাই মেলার মাত যা বলে তাই কি নং সাকা তামুকলাই জায়গা হরিনাথ দেববর্মাসং যখন সিএম তখন জোট সরকার টিউজেস বাই কংগ্রেস নি সরকার নিয়ে আমার সোয়া 5,000 চাকরি লাগাবো অনলি ইন এডিসি মোর দেন 5,000 চাকরি 5 ইয়ার্স অন বক রিলাঙ্কা আমার জাতীয়তাবাদী বড় থাকি ক্লাইমা কারো থাংনাই 10 বছর রঞ্জিত বাবুনি 5 বছর এবং যিনি রাধাচরণ বাবুনি যে 5 বছর আরো একটা টাকা বড় চাকরি রাখনি অথচ অর যখন মানিক সরকার ক্রাই থাকে রাধাচরণ বাবু 8,500 ব্যাকলগ ফিল আপ খাইনা নিয়ে দিছিল ও বিপ্লব দেবন রাংসামর গেছে নমন ছিল যে জরা তন্ত্রকে অ্যাকশন নাহিয়া জরা পাই থাকি মকল নব নিনিম প্রশ্ন কিন্তু ফাতার তন্ত্রতেই যারা সিংনাই ওখানে বেলাই ভ্যালিড রাং রহে গেল কাম খাইনি আইল আনসার ইউর কোয়েশ্চেন তাগানসা তালি রাং রহে নাই আন প্রশ্ন তালি রাং রহে जों পলিটিশিয়ান তো তালি নিয়াং নাই তালি খাইয়াং নাই আইবাইনো जों পলিটিশিয়ান নু কিন্তু বিরোধী তমনসা শাসনা আসুবি ফার্স্ট जों কোয়েশ্চেন খাইনে ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার যিনি বাজেট বাহাইনান ক্লাই এবং চন্তাঙ্গি মাইন নীতি আয়োগ नु প্রশ্ন খাইনে পুরো হোল নর্থ ইস্ট অফ ডেভেলপ খাইনে বাকি মিনিস্ট্রি অফ ডোনার ডিপার্টমেন্ট অফ নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নস নাম বিনি আলাদা মন্ত্রী সংঘাত ডোনার মিনিস্ট্রি থাকাই প্রজেক্টস নামিয়ানি বাকি অনেক জরা এডিসিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা গভর্নমেন্ট বরান মাই আবান খানা আই এজ আ পলিটিশিয়ান দিল্লির থাকাইছেন আইএস অফিসার গভর্নমা जुदा जुदा बदलनी एमपी रो कोई चंगा सुबले पर साओ प्रोजेक्ट अगर आप नहीं बनाएंगे तो कैसे पैसा देगा पैसा ऐसा नहीं जाएगा ताबु महाराज सो संजोदी आरो थांगे आसुक बांके चिनी फर्स्ट तंगै चन चिनी हास्तेनी एडीसी आमचाइनो खबै जों इरिगेशन नि बागै माइ खेतौतै नि बागै बा टाउनशिप डेभलपमेन्ट नि बागै कैसा जगह बाइके टाउनशिप लाने जों जोनाल ऑफिस नो बेस लाई कॉलेज स्कूल अस्पताल रो ग्रोयारो बाइके डेभलप किना टाउनशिप डेभलपमेन्ट नि बागै जों प्रोजेक्ट सामने दिनी त्रिपुरा सरकार तो जत रां दिल्ली नि माया केन्द्रीय सरकार थान माया एशियन डेभलपमेन्ट बैंक नि लोन ना जों ना
एडिसी जे क्षमता थांखाय जोंनि एडिसी जों बर'नो प्रजेक्ट हिसाबै जों एशियान डेभेलपमेन्ट बैंक থেকে লোন নানি जों महाराज बै सालायगायते भारत सरकार बा राज्य सरकार रां रियाफानो जों प्रजेक्ट सामनाय विल अप्रोच टू एशियान डेभेलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक गोबां मा इंस्टीट्यूशन जों थांनाय जों सालायो अब कैमेरा बुसकांगो मकक साखाय 10 खासिनाय इमान हाय फियाबा दफानो सिजारनान बरि किन्तु मुतै बेलाय चिनि सिक्रेट कग्रमो किन्तु ता किशोर जों जरा जरा मास हाय महाराज भाई थांनाय 1 तारिख अक्टोबर থেকে 6 তারিখ অক্টোবর তো আন শিলং চিনি দাদা জগদীশ দেববর্মা এবং মানব সংগ্রহ বুকু পাতাল কন্যাসন যতনো কিন্তু শিলং মো গ্রেটার ইউনিটি বাইকি তুইমান থামসানেস বাইকি তুইমান बिन बाकी संगारो को क्लाम साबले कुछ मो कोकरम मसाले जे अगर फंड नहीं भी देंगे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे आता फंड दिएंगे डायरेक्ट जों मुदि बे मालाय नि जों और खुसुरि दं लागारि आं एकजन एक्स एमएलए आंसे अपॉइंटमेंट लाइके आना अपॉइंटमेंट रु चिनि एडिसिनि तांथांरो बर तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन नि खरचा पोजीशन मानजाक एग्जीक्यूटिव मेंबर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बर नुकी भारतवर्षनि प्रधानमंत्री दिगला अपॉइंटमेंट जों सानाय बर मोदी जी के हो कैमरा प्लान खानायছে नर्मल प्लान खानायছে बोले मीडिया तो जे कोनो जागा थांगमान जों मोदीनो ता प्रश्न खायनो फुनुति त्रिपुरा हाइनि बरनो कयदिन मोदी जी बा थक सानायबा आस्था बोलो फाइ थक सामाबाय दंलागले आं बिर बिक्रमनो खुलुमाया गारखा नै आफारका मानो साबो सै
যেটি বন্ধন হরি হরি বলো sampai tangsa ko ko ngomong ko lama sih ko jang faida bro